Semuanya sebagai orang-orang muslimin, dan kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi pengikut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'zamun ni'am wa ajalliha wa akramiha wallati min ajliha wujidatil bashariyah. Ini adalah merupakan nikmat yang paling spektakuler dan paling luar biasa menjadi orang Islam. Ini karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengirim rasul-rasul dan menciptakan manusia karena agama Islam ini. Min ajliha khuliqatis samawati wal ard hiya ibadatullah jalla wa ala. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Islam inilah Allah taala menciptakan segala-galanya, menciptakan langit dan bumi untuk sama-sama semua hamba-hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فدين الإسلام خاتم الأديان ولهذا الانتساب لهذا الدين أعظم النعم وأجلها. Agama Islam adalah merupakan agama penutup dari semua agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh karenanya ia adalah merupakan nikmat yang paling luar biasa. إذا أردنا أن نعرف عظمة هذه النعمة التي امتن الله بها علينا. Kalau sekiranya kita ingin mengetahui kebesaran daripada nikmat ini, maka kita perlu memperhatikan. فلننظر في هذا العالم منهم صاحب الثروات العظيمة الأموال العظيمة لكنه حرم نعمة الإسلام. Kita bisa memperhatikan betapa banyak di sana orang-orang yang kaya raya luar biasa, tapi mereka tidak mendapatkan nikmat Islam ini. منهم السياسيون العظماء والمفكرون الكبار والأدباء لكنهم حرموا نعمة الإسلام. Banyak politisi besar, banyak ilmuwan yang luar biasa tinggi ilmunya, tapi di antara mereka banyak juga yang tidak mendapatkan hidayah Islam ini. منهم الأذكياء الذين في الطب في مجال الطب برعوا أو في مجال صناعة الأسلحة أو الكمبيوترات برعوا لكنهم حرموا نعمة الإسلام. Banyak cendekiawan kedokteran misalnya, atau teknik, atau ahli-ahli persenjataan, semua bukan main luar biasanya, tapi sayangnya mereka tidak mendapatkan nikmat Islam. منهم أقوياء البنية والجسم أقوياء لكنهم حرموا نعمة الإسلام. Ada mereka yang memiliki postur tubuh yang begitu kuat, tapi juga tidak mendapatkan nikmat Islam. منهم فائق الجمال. Ada di antaranya yang cantik sekali, لكنهم حرموا الإسلام. tapi sayangnya tidak mendapatkan nikmat Islam. نحن بفضل الله وبرحمته أنعم الله علينا بهذا الدين. Kita alhamdulillah dengan rahmat Allah dan dengan keutamaannya kita dipilih untuk mendapatkan nikmat agama ini. فعلينا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. Oleh karena itu seyogianya lah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu amat besar ini. وعلينا أن نسأل الله دائما وأبدا أن يثبتنا وأن يميتنا على هذه النعمة. Kita juga perlu untuk senantiasa dan selalu memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan agama ini pada diri kita masing-masing. لأن الإنسان قد يضل في آخر عمره. Ada di antara orang yang barangkali tersesat di akhir-akhir umurnya. لأنه كما جاء في الحديث أن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Ada dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada orang yang senantiasa selalu saja berbuat kebaikan, tapi sayang di kala umurnya tinggal sejengkal lagi dia melaksanakan perbuatan ahli neraka dan dia mati masuk ke dalam neraka. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النبي كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling tinggi, paling agung, tetap saja beliau selalu berdoa, ya Allah tetapkanlah hatiku ini dalam Islam.
نعرف أناس كانوا علماء في الشريعة عظماء لكنهم ألحدوا في آخر حياتهم. Kita bisa mengenal beberapa daripada ulama-ulama yang bukan main begitu tinggi ilmunya dalam fikih misalnya, tapi alangkah ruginya ketika akhir umurnya dia melakukan tindakan-tindakan yang kemudian membuat dia mati dalam keadaan bukan husnul khatimah. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنت أنا وبعض أصحابي في حلقة فمر علينا الرسول صلى الله عليه وسلم. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang kumpul-kumpul bersama sahabat-sahabatnya, dan ketika itu datanglah Nabi Muhammad SAW lewat di dalam perkumpulan kami itu. فقال إن أحدكم يقول الرسول ضرسه في النار أعظم من جبل أحد. Kemudian Rasulullah berkata kepada majelis itu yang sedang berkumpul, sesungguhnya bisa jadi salah seorang di antara kalian gigi gerahamnya itu bisa berada di dalam neraka. يقول أبو هريرة رضي الله عنه توفي أصحابي واحدا تلو الآخر كلهم على الإيمان. Abu Hurairah kemudian bercerita, teman-temanku yang duduk bersamaku satu persatu meninggal dunia dalam keadaan iman. يقول فكنت خائفا أن أكون هذا الرجل. Aku kemudian berpikir, aku khawatir sekali, jangan-jangan akulah orang yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya itu. يقول حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. Kemudian Rasulullah pun meninggal. وظهر مسيلمة الكذاب الأسود العنسي. Setelah itu, setelah Rasulullah meninggal dunia, tiba-tiba datanglah seseorang berpenampilan yang kemudian dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi. فلحق به رجل اسمه الرجال بن عنفوة. Kemudian orang ini bertemu dengan seseorang yang bernama Rajal bin Uqbah. كان من أصحاب النبي. Orang ini dulunya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. كان. Dulunya. فقال أشهد أني سمعت محمدا أنه يقول إن مسيلمة هو النبي بعدي. Kemudian dia berkata bahwasanya demi Tuhan, bahwasanya Nabi SAW bersabda bahwasanya Musailamah itu adalah Nabi. فأصبح من أتباعه. Kemudian dia ikut Musailamah. ومات معه. Dan dia mati dalam ikut agama Musailamah. يقول أبو هريرة ارتحت. Maka Abu Hurairah pun berkomentar, aku menjadi tenang sekarang. لأن الرجال كان ممن يجلس في ممن جلس في هذه الحلقة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها إن أحدكم ضرسه في النار أعظم من جبل أحد. Karena orang itu yang ikut Musailamah dulunya duduk bersama-sama Abu Hurairah ketika Rasulullah lewat di situ. فعلينا أن نكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على قلبي على دينك. Oleh karenanya sangat pentinglah untuk kita semua selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ditetapkan agama ini di dalam hati kita masing-masing. Amin. ومن النعم التي أنعم الله علينا بها هذا البرنامج في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Dan di antara nikmat-nikmat lainnya adalah nikmat program kita kali ini, yaitu nikmat yang kebetulan adanya di bulan Ramadan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. An nadhhab ila Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Insyaallah kita akan berangkat ke Mekah dan ke Madinah al-Munawwarah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi hadits annahu qala umratu fi Ramadan ka hajjah. Rasulullah pernah menyatakan bahwasanya umrah di bulan Ramadan itu sama juga dengan haji. Na'am, nahnu fi ni'mah malayin min an-nas yatamannawna an yadhhabu ila Makkah. Ya, betul. Kita sekarang sedang merasakan nikmat ini. Betapa banyak orang-orang bahkan jutaan yang sangat mendambakan untuk pergi ke Makkah. Wa khasatan fi hadha ash-shahr al-mubarak. Utamanya di bulan Ramadan yang berkah ini. Nahnu نعم نعرف حتى في هذا البلد الملايين يتمنون بعضهم عنده أموال لكن ما عنده فيزا. Jutaan orang pengen sekali pergi ke Makkah,
Bahkan di antara mereka ada yang punya miliaran, jutaan rupiah, tapi belum bisa untuk. بعضهم عندهم شهادات عليا ولكن لا يستطيع أن يذهب. Di antara mereka ada yang memiliki titel-titel yang tinggi, tapi juga belum bisa pergi ke sana. بعضهم أطباء، بعضهم مهندسين، بعضهم رجال سياسة، بعضهم رجال جيش كبار، لكن لا يستطيع أن يذهب. Ada dokter, ada insinyur, ada politisi, ada jenderal-jenderal pengen pergi tapi sampai sekarang belum bisa pergi. لكن النعمة حصلنا عليها نحن. Karena tapi kita telah diberikan oleh Allah nikmat ini. فعلينا أن نشكر الله عليها. Oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. ومن أعظم الشكر وأهمه أن نعتبر كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. Sebaik-baiknya tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat ini adalah kita laksanakan umrah ini sebaik-baiknya seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. لأن العمرة عبادة. Karena umrah itu seyogianya adalah ibadah. تؤدى كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. Yang harus dilakukan persis seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا نجتهد فيها. Kita berupaya untuk melakukan umrah sebaik-baiknya. ولهذا بفضل الله علينا أن سوف يكون معنا داعية الشيخ أحمد شوقي ذهب إلى مكة مرارا وتكرارا ودرس الشريعة ليرشدنا كيف نعتمر. Alhamdulillah bersama kita nanti adalah Ustadz Ahmad Syauqi yang akan bersama-sama Bapak sekalian. Dia beberapa kali pernah haji dan juga sekolah di sana. ثم أيضا في الطائرة نجد في البرامج باللغة الإندونيسية برنامج عن العمرة والحج. الشيخ فاروق سنوسي سيدلنا في كل طائرة في الخطوط السعودية. Di pesawat Saudi Airlines itu di sana ada manasik-manasik umrah. Nanti mungkin akan bisa dibaca. بالطائرة باللغة الإندونيسية ضمن البرامج جالسين نحن 8 أو 9 ساعات نشغل هذا البرنامج. Jadi di bangku pesawat itu nanti ada program manasik umrah, bisa dilihat nanti. لأجل لا نجتهد لأننا نذهب إلى عبادة. Kita pergi untuk ibadah, bukan ingin melakukan sesuatu berdasarkan pikiran kita. وأنا هنا أنبه على نقطة مهمة. أنبه على نقطة مهمة. Saya ingin ingatkan kepada poin penting di sini. أن نحرم من مكان الإحرام من الميقات. لا نحرم إذا وصلنا إلى جدة. لا ننظر إلى خلاف العلماء. نذهب ونحن بالإحرام على إجماع أمة الإسلام ولا أن نكون نحرم من جدة وهو في مسألة فيها خلاف. Kita diantaranya adalah harus ihram di miqat. Di miqat di mana kita harus ihram, bukan kita ihramnya itu kalau udah sampai Jeddah. Ulama banyak berbeda pendapat, tapi jumhurul ulama bahkan kesepakatan para ulama bahwa ihram itu harus dilakukan di miqat.